Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Semua begitu luar biasa. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu dan Saudara yang begitu dikasihi oleh Tuhan penuh dengan damai sejahtera dan sukacita yang daripada Tuhan. Mari kita datang beribadah kepadanya. Kita persiapkan hati kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Penyertaan-Mu kepada kami begitu sempurna. Tidak pernah Engkau meninggalkan kami, apapun kondisi kami. Kami yakin dan percaya kasih-Mu, penyertaan-Mu, sukacita dan damai sejahtera-Mu senantiasa melingkupi kami. Terimalah puji-pujian kami, terimalah penyembahan kami. Dan kami haus akan firman-Mu Tuhan. Jamah hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar kasih setia Tuhan kepada kita. Dan biarlah ini boleh keluar dari hati kita. Kita akan nyatakan sungguh besar setia-Mu Tuhan. Sungguh besar setia-Mu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Kita nyatakan ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya Tuhan. Tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran.
bahwa Engkau adalah yang terutama di dalam kehidupanku Tuhan. Kita akan katakan lebih dalam lagi, aku menyembah Engkau Tuhan. Dalam roh dan kebenaran, Ku tinggikan Engkau Tuhan. ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Biarlah pujian ini keluar dari dalam hati kita. Katakan bahwa lebih dalam lagi Tuhan, aku menyembah Engkau Tuhan. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Biarlah musik tetap mengalun. Kita katakan Tuhan, layakkan aku untuk menyembah-Mu. Layakkan aku untuk meninggikan Engkau Tuhan. Kita akan katakan Tuhan, Kau segalanya di dalam kehidupanku Tuhan. Kita akan katakan ku tinggikan Engkau Tuhan lebih lembut lagi. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi Tuhan, Kau adalah pusat dari kehidupanku. Dengan sungguh-sungguh aku katakan dari dalam hatiku, sungguh Tuhan, Engkau luar biasa. Engkau segalanya bagiku. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat Tuhan yang dikasihinya, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, meskipun bumi bergoyang, matahari tidak bersinar lagi, tetapi kasih setianya tidak pernah beranjak dari kehidupan kita. Mari kita tetap memuji, meninggikan namanya. Kita katakan biar bumi akan berlalu, tetapi kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya bagi kita. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah berjanji, semua yang difirmankannya pasti akan berlalu, tetapi kasihnya tetap kepada kita. Akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, Tetapi firman-Nya ya dan amin. matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Kita akan katakan, siapalah aku mencintai Engkau Tuhan. Saya cinta Yesus, la 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 la.
begitu luar biasa kasih Tuhan kepada kita. Apapun keadaan kita, Dia janjinya ya dan amin. Dan Dia selalu menggenapi firman-Nya. Kita katakan, biar bumi akan berlalu, tetapi kasih setianya tetap kepada kita. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Saya cinta Engkau, Yesus. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Saya cinta Yesus. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Luar biasa jemaat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita bangkit berdiri. Karena kasih Tuhan kepada kita begitu luar biasa. Dan karena kasih kita kepada Tuhan, marilah kita menyatakan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kami persilahkan jemaat untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara, begitu besar kasih-Nya kepada kita. Kita tidak pernah sedetik pun ditinggalkan, atau tidak pernah kita dibiarkan untuk menjadi kekurangan. Di dalam 1 Tawarik, pasalnya yang ke-29, ayat yang ke-17, dikatakan bahwa berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memberikan persembahan yang terbaik kita kepada Tuhan untuk dipakai di dalam pelayanannya. Kita akan masuk di dalam doa persembahan. Bapa, kami merasakan kasih-Mu tidak pernah putus kepada kami. Bahkan di dalam berbagai situasi dan keadaan kami percaya bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami, Tuhan. Kami rindu memberikan yang terbaik. Dan biarlah persembahan yang kami berikan ini, Tuhan, menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan doa dan persembahan ini. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, persembahan bisa dikirimkan melalui transfer dari nomor rekening yang tersedia maupun di dalam kotak persembahan. Dan kasih-Nya yang begitu besar kepada kita sampai ke anak cucu kita tidak akan pernah berhenti.
begitu besar kasih-Nya kepada kita. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Kita anak-anak Tuhan yang berbahagia. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Dengan sukacita kita katakan begitu besar kasih-Nya kepada kita. Kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Bersama-sama kita katakan berbahagia. Kita orang yang percaya. Orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mohon Tuhan memberkati persembahan kali ini, agar dapat digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Terima kasih. Kami persilahkan kembali duduk. Jemaat Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara, siapa yang rindu untuk dijamah Tuhan? Mari kita buka hati kita. Biarlah kita haus untuk menerima jamahan Tuhan melalui firman Tuhan. Bersama-sama kita akan mengangkat satu pujian dan membuka hati kita. Kita akan katakan, Tuhan, isilah diriku dengan firman-Mu dan jamahan-Mu. Roh yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang Tuhan bersama-sama dengan Engkau. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganku. Dengan sungguh-sungguh kita katakan, Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Engkau ambil alih Tuhan seluruh kehidupanku. Seluruh hidupku di altarmu.
atas hidupku Tuhan. Buka hati untuk menyembah-Mu Tuhan. Kita katakan sekali lagi, buka hati Tuhan. Aku siap menerima firman-Mu Tuhan. Kembali kehidupanku Tuhan, yang Engkau berkarya di dalam hidupku Tuhan. Kita katakan, Tuhan aku siap. Aku siap dijamah oleh firman-Mu Tuhan. Kami persilakan Engkau Tuhan mengisi hati kami yang haus, yang rindu akan firman-Mu Tuhan. Di altar-Mu menyembah-Mu, ku buka hati untuk jemaat-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu, Di altar-Mu menyembah-Mu Tuhan. di altar-Mu menyembah-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. 主所爱的信徒们，我们还没有听神的话语之前，先来低头祷告。 Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa yang mengasihi kami bersyukur pada kesempatan ini, Tuhan masih memberikan kami firman-Mu untuk menguatkan kami di tengah-tengah masa pandemik yang belum berkesudahan. Kami takut, kami cemas, kami khawatir, tapi kami bersyukur ada firman-Mu yang memberi kami kemenangan di dalam menjalani pergumulan hidup ini. Kami bersyukur ya Bapa. Kami rindu ya Bapa, Engkau buka hati pikiran kami untuk terbuka terhadap firman-Mu yang boleh menyejukkan hati kami kembali, yang boleh menenteramkan hati kami kembali melewati peperangan-peperangan rohani maupun peperangan-peperangan kesulitan hidup. Kami bersyukur ya Bapa. Kami percaya Roh Kudus Tuhan menolong kami, mengajar kami, dan juga membimbing kami masuk dalam kebenaran Allah yang sejati. Tolong hamba-Mu dalam segala keterbatasan dalam penyampaian firman-Mu. Tapi hamba percaya Roh Kudus yang tidak terbatas sanggup menerjemahkan firman ini menjadi rema dalam tiap-tiap pribadi kami. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan waktu pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam pengasihan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. 各位主所爱的弟兄姊妹们平安。 Minggu yang lalu kita sudah merenungkan satu tema tentang Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan. 上个主日我们已经思想了一个主题，
就是耶和华拉法，就是耶和华是医治的上帝。 Dan minggu ini kita akan merenungkan satu nama lagi tentang Yehowa Nisi. 今天这个主日我们要思想另外一个主题，就是耶和华尼西。 Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita. 我们请大家打开圣经， Baik kita yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. 不论我们是在这里聚会的，或者在家中聚会的， Kita sama-sama untuk melihat bagian firman Tuhan ini. 我们大家来看圣经的话语， Yaitu kitab Keluaran pasal yang ke-17 ayat 8 sampai ayat yang ke-16. 出埃及记第17章第7节到第16节，第8节到16节。 Saya ulangi lagi, kitab Keluaran pasal yang ke-17 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-16. 出埃及记第17章第8到16节。 Kita akan melihat bagian firman Tuhan ini. Kami akan membacakannya dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu. Jemaat boleh memperhatikan Alkitabnya, yang di rumah boleh juga membacakannya sendiri sambil kita akan merespon bagian firman Tuhan ini. Ayat yang genap akan dibacakan di dalam bahasa Indonesia dan ayat yang ganjil dibacakan dalam bahasa Mandarin. Pada ayat yang ke-16 kita akan baca bersama-sama. 我们用起印的方式来读这一段的经文，用印尼文圣经的读双数节，用中文圣经的读单数节。第16节，我们大家一起读。 Kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Ayat 8. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. 摩西对约书亚说：“你为我们选出人来，出去和亚玛力人征战。明天我手里要拿着上帝的杖，站在山顶上。” Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. 摩西何时举手，以色列人就得胜；何时垂手，亚玛力人就得胜。 Maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang yang di sisi lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. 约书亚用刀杀了亚玛力王和他的百姓。 Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. 摩西筑了一座坛，起名叫耶和华尼西。 Ayat 16 baca bersama. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan, Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. 各位亲爱的弟兄姐妹， Di dalam ayat 16 dikatakan, ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan, Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. 第16节说，耶和华已经起了誓，
必世世代代和亚玛利人征战。 Jika kita telusuri di Alkitab, Tuhan sering menyatakan dirinya kepada umatnya. 如果我们查考圣经的话，上帝常常彰显他自己。 Ini menunjukkan betapa besar kasih dan kerinduan Allah untuk menyatakan dirinya agar umatnya mengenalnya. 这我们可以看见上帝的爱是何等的大，要彰显给他的百姓们。 Dan agar kita juga anak-anaknya boleh mengenal Allah secara benar dan menyembahnya secara benar. 并且我们上帝的儿女也可以更正确的认识他和敬拜他。 Dalam Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-24, 在约翰福音第4章24节这样说： Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. 上帝是个灵，所以拜他的必须用心灵和诚实拜他。 Allah memperkenalkan dirinya untuk kita anak-anaknya boleh mengenalnya secara benar dan menyembahnya secara benar. 上帝彰显他自己，让我们每一个神的儿女可以更清楚、更接近的认识他、敬拜他。 Nama pribadi Allah dalam bahasa Ibrani terdiri dari 4 huruf YHWH. 在希伯来文中，上帝的名字用4个子音来组成，就是耶哈威哈。 Pada waktu Musa menanyakan siapa nama Allah di dalam kitab Keluaran, 在出埃及记，当摩西问上帝的名字的时候， nama Allah sangat kudus, sangat disegani, dihormati untuk diucapkan oleh bangsa Israel. 上帝的名字是圣洁的、神圣的，是被尊重的、被敬畏的，是 Sehingga- 以色列民所尊重的。 Sehingga mereka sebagai bangsa Israel harus menggantikan satu dengan kata Adonai, Tuanku, saat membaca tulisan YHWH. 所以他们不随便妄称耶和华的名。当他们提到耶和华这个名字的时候，常常他们就以阿多奈，也就是主的意思来代替。 Setiap Allah menyatakan dirinya dan menyatakan dirinya agar umat lebih kenal dan dekat kepadanya. 上帝把他自己彰显出来，让他的子民可以更清楚地认识他。 Hari ini kita melihat Allah memperkenalkan dirinya dengan Yehowa Nisi. 今天我们可以来看，上帝把他自己彰显出来，成为另外一个名字，就是耶和华尼西。 Yaitu bagaimana kemenangan orang Israel dalam melawan orang Amalek. 就是以色列民怎样可以战胜亚玛利人。 Siapakah bangsa Amalek itu atau orang-orang Amalek itu? 亚玛利人到底是谁呢？ Bangsa Amalek adalah keturunan Esau keturunan Esau yang sangat benci kepada Yakub karena hak kesulungan dan berkat yang dicurinya. Sangat benci pada Yakub, Israel. 以扫是亚玛利人是以扫的后代，他们非常憎恨雅各，把他们的长子的名分夺了去。 Bangsa Amalek adalah bangsa yang terlatih di dalam berperang. 亚玛利人是征战、骁勇善战的人民， Sementara bangsa Israel adalah bangsa yang baru selesai diperbudak di tanah Mesir. 反过来说，以色列民却是被奴隶了400年，在埃及的地方被奴隶了。 Pada waktu bangsa Israel sudah keluar dari tanah Mesir, yang sudah menyaksikan mujizat yang Tuhan sudah berikan, 当以色列民被
上帝从埃及用神迹带领了出来的时候， mereka masuk berjalan sampai di Rafidim dan harus menghadapi satu tantangan, yaitu berperang melawan bangsa Amalek. 他们走到利非丁这个地方，他们就面对了这个要向亚玛力人征战的这个事实。 Bagaimana bangsa Israel di dalam menghadapi peperangan dengan bangsa Amalek? 以色列民怎样来面对这一个庞大的亚玛力人呢？ Di dalam ayat firman Tuhan yang kita baca tadi, 在刚才我们所读的经文里面， Musa berkata kepada Yosua, 摩西吩咐耶稣亚说： pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dan memegang tongkat Allah di tanganku. 你为我们选出人来，出去和亚玛力人征战。明天我手里要拿着上帝的杖，站在山顶上。 Di sini kita melihat ada satu pribadi yang bernama Yosua. 在这里，我们可以看见一个人，名叫做耶稣亚。 Yosua yang dipilih oleh Musa untuk memimpin peperangan ini. 耶稣亚是被摩西拣选的，更正确的说，是上帝所拣选的，让他可以出来带领以色列人，这向亚玛力人征战。 Dan juga Musa mengatakan kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita. 并且呢，摩西吩咐约书亚说：“你为我们选出人来，出去和亚玛力人征战。” Ada strategi perang yang Musa sampaikan kepada Yosua untuk Yosua lakukan. 摩西把这个命令吩咐给约书亚，让约书亚来带领征战。 Yosua adalah pribadi yang sedia taat mendengar nasihat Musa di dalam hal ini. 约书亚是一个顺服的人，他完全遵守摩西给他的吩咐。 Yosua melakukan apa yang Musa perintahkan dan berperang melawan bangsa Amalek. 约书亚听从摩西的吩咐，与亚玛力人征战。 Setelah itu kita juga melihat bukan hanya Yosua saja yang maju di dalam berperang. Ada 3 pribadi lagi yang akan kita belajar di sini. 接下去我们可以看见，不单有约书亚而已，还有另外3个人在这个打仗的事上出力。 Yaitu pribadi Musa sendiri, 第一就是摩西他自己， Harun dan Hur. 还有亚伦和户尔， Mereka naik di puncak bukit. 他们上到山顶上。 Bagaimana dalam hal ini pada waktu perperangan terjadi, Musa mengangkat tangannya. 但当正在打仗的时候，摩西若是举起手来， Menandakan bahwa Musa berharap penuh kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan di dalam menghadapi peperangan ini. 就表明摩西在这个征战当中完全依靠上帝。 Pada waktu Musa mengangkat tangannya, disitulah terjadi kemenangan bangsa Israel. 当摩西举起手来的时候，以色列人就得胜。 Jemaat yang dikasih oleh Tuhan. 各位亲爱的弟兄姐妹们， Tangan Musa juga bisa penat karena sudah terus mengangkat tangan ini. 但是摩西的手它会发沉， Sehingga Harun dan Hur yang menopangnya di sebelah kiri, di sebelah sisi yang satu dengan sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak. 当摩西的手发沉的时候，要垂下来的时候，亚伦和户尔搬了石头来，放在摩西的左右边。
Kemenangan itu terjadi saat tangan diangkat kepada Tuhan. 那么他们摩西的手就被发沉垂下来，那个时候以色列民就完完全全的得胜了。 Kita lihat di sini ada satu tim kerjasama yang baik. 我们看见在这里有一个非常合作的团队精神， Sehingga kemenangan boleh diperoleh. 因此他们可以拥有胜利。 Di saat kemenangan itu diperoleh. Di saat kemenangan itu diperoleh. 但当他们拥有这个胜利的时候， Mereka tahu bukan karena kekuatan dan kehebatan mereka. 他们知道不是因着他们的力量，不是因着他们的聪明得胜的， Tetapi tangan Tuhanlah di atas panji-panji Tuhanlah yang berperang melawan bangsa Israel. 乃是上帝的手，上帝的旌旗让他们得胜的。 Jemaat yang dikasih oleh Tuhan. 各位亲爱的弟兄姐妹， Kemenangan itu terjadi karena ada tangan Tuhan yang menopang mereka. 因他们可以得胜，因为有上帝的手托住他们。 Ada tongkat Allah di tangan Musa yang menyatakan kemenangan itu diberikan. 在摩西的手中有上帝的祝福临到，赐下胜利给他们。 Jemaat yang dikasih oleh Tuhan. 各位亲爱的弟兄姐妹， Dalam perjalanan hidup kita saat ini. 在我们人生的道路上，就在这个时刻， Mungkin kita tidak menghadapi peperangan secara jasmani. 可能我们没有面对这个肉体的征战， Saat ini kita sedang menghadapi peperangan melawan virus. 但却是我们现在正在面对和病毒征战的时刻。 Hampir 2 tahun dunia bergumul bagaimana memerangi virus COVID-19 ini. 差不多2年的时间了，世界正在挣扎和这个病毒对抗。 Ada bentuk kesulitan yang terjadi di tengah-tengah peperangan terhadap virus ini. 在这个与病毒征战的过程中，我们面对了许许多多的苦难。 Bagaimana berperang untuk tetap menegakkan kesehatan. 怎样我们可以继续的保持健康的身体？ Bagaimana kita berperang menghadapi ekonomi yang tidak menentu. 并且还要面对那个萧条的经济。 Dan banyak lagi sisi-sisi kehidupan manusia dilumpuhkan oleh karena peperangan melawan virus ini. 还有许多这个我们人类各个的层面，都因着细菌与细菌的征战而瘫痪了。 Tiap-tiap negara berusaha untuk memulihkan bangsanya, untuk menolong bangsanya menghadapi peperangan terhadap virus COVID-19 ini. 许多的国家正在想尽办法帮助他的人民可以和病毒征战，可以得胜。 Bagaimana kita bisa memenangkan peperangan ini? 我们怎么可以在这个征战里面得胜呢？ Hanya berharap bersandar kepada Tuhan, mengangkat tangan kepada Tuhan untuk mohon belas kasihan Tuhan turun bagi saya dan bagi kita semua. 我们只要举起我们的手，我们渴望上帝的帮助临到这个战争当中。 Mungkin juga ada dalam pergumulan hidup saya dan saudara. 可能在我们当中就有这些的挣扎，这些的问题。 Kita juga menghadapi banyak pergumulan dan kesulitan. 我们面对许多的难题，许多的苦难。 Tapi kita percaya Yehova Nisi, Allah yang berperang bagi saya dan saudara. 但是我们可以相信，耶和华尼西他为我们征战， Dia yang memberikan kemenangan. 他赐给我们胜利。 Dan di saat kita melewati
pergumulan demi pergumulan, dan kita menang di dalam pergumulan ini. Kita menang di dalam pergumulan ini. 当我们面对挣扎、又挣扎的时候，我们可以成为得胜的人。 Siapa yang kita tinggikan? 我们高举的是谁呢？ Yaitu Yehova Nisi, Allah yang berperang bagi saya dan saudara. 也就是耶和华尼西，耶和华是我们的旌旗，耶和华给我们得胜。 Kemenangan yang kita capai bukan karena kekuatan manusia semata-mata. 我们可以得胜，不是因为单单我们人的力量，我们人的聪明， Tapi ada tangan Tuhan yang menyertai di balik semuanya ini. 但在这一切的背后，有上帝的手在帮助我们， Kuasa Tuhan dinyatakan. 上帝的大能彰显了出来。 Kita tahu kita punya sarung tangan. 我们知道，我们每一个人都认识这个手套，并且我们也有手套。 Sarung tangan itu akan berfungsi kalau ada tangan yang masuk di dalamnya untuk dipergunakan. 这个手套能够被人能够使用的话，是因为有一双手插进这个手套当中。 Dalam hidup saya dan saudara juga. 在你我的生活里面， Ada tangan Tuhan yang memakai saya dan saudara untuk kita memuliakan Dia. 有上帝的手在你我的身上，让我们可以荣耀他的名， Bukan karena kekuatan kita. 不是因为我们的力量。 Satu kesaksian yang indah yang baru-baru ini, negara Indonesia cukup berbangga. 当今有一个非常美好的见证发生在我们这个印尼的国家。 Pada waktu kemenangan pemain bulu tangkis double kita, 当我们的这个羽毛球选手得到金牌的时刻， yaitu pasangan Gracia Poli dan Sri Rahayu di Olimpiade yang baru lalu. 这个 Gracia Poli 和 Sri Rahayu 是在这个奥林匹克刚刚过去的奥林匹克得到金牌的人。 Apa yang terjadi di tengah-tengah di Olimpiade itu? 在这个奥林匹克的场上发生了什么事情呢？ Mereka pemain double bulu tangkis ini, pemain putri double bulu tangkis ini, mereka menang. Apa yang terjadi? Sorakan Indonesia, bendera Indonesia, lagu Indonesia dikumandangkan. 但当印尼的女双得到金牌的时候，印尼的国歌、印尼的国旗被升起来，被人赞扬。 Panji-panji kemenangan dinaikkan adalah mewakili Indonesia. 这些得胜的旌旗飘扬，彰显了印尼的胜利。 Kita bisa tahu setiap negara punya bendera. Punya bendera, panji-panji sebagai bendera setiap negara. 我们知道每一个国家，我们都有我们自己的国旗。 Dari tiga bendera ini, yang kita lihat dari tiga bendera ini, 在这三种国旗里面， kita pasti tahu mana yang menjadi kebanggaan dan bendera kita bangsa Indonesia. 那一种国旗是我们印尼国家的骄傲呢？ Pasti kita katakan merah putih sebagai lambang keperkasaan Indonesia. 肯定我们说那个红白旗是我们国家的标志，是我们的旌旗，我们的得胜。 Pemenang bulu tangkis Gracia Poli itu diwawancarai. 然后这个 Gracia Poli 被这个访问， Dia seorang anak Tuhan. 他是信主耶稣的人。 Dia katakan kalau saya boleh mencapai posisi kemenangan ini,
他说：“如果我可以得到这个胜利， Dengan susah payah ia berkata, 他说我是经过了一段的苦练， itu karena Tuhan yang punya, saya hanya alat untuk memuliakan Tuhan di dalamnya. 但这个得胜乃是上帝的，我只是一个器皿，让神的名得着荣耀。 Badminton hanya plafon saja. 这一个羽毛球只是一种的工具。” Kemenangan ini karena Tuhan ada di dalamnya. 这一个胜利，我们可以得到这个胜利，因为有上帝在其中。 Yehova Nisi, 耶和华尼西， Allah yang menjadi panji-panji kemenangan bagi saya dan saudara. 上帝成为我们得胜的旌旗。 Kita akan melihat satu bagian firman Tuhan sebagai penutup. Di dalam 现在我 1 们来看一 Korintus, 处的经文，成为我们今天的结束经文。 kita akan buka Alkitab kita 1 Korintus pasal yang ke-15. 我们翻开哥林多前书第15章， 1 Korintus pasal yang ke-15. 哥林多前书第15章。 1 Korintus pasal yang ke-15 kita lihat ayat yang ke-58 sampai 55 sampai ke-58. 哥林多前书第15章从55看到58节。 Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberi kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. 哥林多前书第15章55到58节：死啊，你得胜的权势在哪里？死啊，你的毒钩在哪里？死的毒钩就是罪，罪的权势就是律法。感谢上帝，使我们借着我们的主耶稣基督得胜。所以我亲爱的弟兄们，你们务要坚固，不可摇动，常常竭力多做主工。 因为知道你们的劳苦在主里面不是徒然的。 Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, 各位亲爱的弟兄姐妹， marilah kita semakin merapat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Percaya kepada Tuhan Yesus. 我们一起来信靠耶稣基督的得胜， Karena Tuhan Yesus sudah menang atas maut. 因为耶稣已经战胜了死亡。 Tuhan Yesus sudah menang untuk kita juga boleh menang dalam perjalanan kehidupan ini. 主耶稣的得胜，让我们在我们生命的道路上也可以过一个得胜的生活。 Panji-panji kemenangan diberikan kepada kita anak-anaknya yang mengandalkan Tuhan Yesus. 我们每一个上帝的儿女可以得到这个得胜的旌旗。 是因为耶稣基督， Asal kita punya hati, tangan kita terus terarah mengandalkan Tuhan panji kemenangan itu. 只要我们愿意举起手来，继续的依靠那一个耶和华上帝，我们得胜的旌旗。 Apapun perjalanan pergumulan hidup saya dan saudara, 不论你的生活上遇见什么问题挣扎都好， percayalah Tuhan Yesus sudah menang, kita pasti menang. 你要相信，耶稣已经得胜的耶稣基督，让我们也可以得胜。
Amin. 阿门。 Mari kita berdoa. 我们来低头祷告。 Bapa di surga, kami mengucap syukur lewat firman-Mu ini, mengingatkan kami kembali dalam perjalanan kehidupan kami di dunia ini. Ada banyak kesulitan, tantangan yang kami jalani. Kadangkala kami merasa penat, seperti Musa penat dalam mengangkat tangannya. Tapi kami bersyukur ya Bapa, kemenangan Engkau berikan bagi Musa di saat Harun dan Hur menopang tangan mereka untuk terus berharap kepada Tuhan, dan Tuhan menyatakan kemenangan ini. Kami bersyukur karena Tuhan Yesus sudah menang di atas kayu salib, mengalahkan dosa kutuk maut itu juga. Ya Tuhan. Kami bersyukur untuk itu semua ya Bapa. Ajar kami Tuhan untuk percaya dengan Yesus sungguh-sungguh yang memberikan kemenangan yang pasti dalam menjalani pergumulan hidup ini. Kemenangan kami atas dosa, kemenangan kami atas sakit penyakit apapun juga, kemenangan kami atas segala pergumulan hidup kami. Kami hanya percaya Tuhan yang memberikan kemenangan. Ajar kami terus berlindung, percaya, mengandalkan Engkau senantiasa ya Bapa. Tolong kami, di dalam nama Yesus kami percaya Engkau menuntun perjalanan hidup kami untuk menang bersama dengan Tuhan. Ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa. Kami datang kepada Engkau ya Tuhan Allah kami. Kami menyerahkan untuk bangsa dan negara Indonesia. Kiranya Tuhan memberkati pemimpin pemerintahan kami dari tingkat pusat sampai daerah. Tuhan juga memberkati di mana kota kami tinggal, yaitu Kota Batam. Biarlah Engkau memberkati pemerintahan Kota Batam. Kami juga berdoa untuk vaksin agar dapat digulirkan kepada seluruh masyarakat secara merata. Sehat Indonesia, sehat rakyatnya. Kami juga berdoa Tuhan untuk ekonomi Indonesia. Kami mohon supaya Engkau pulihkan, Engkau tolong sehingga rakyat Indonesia kembali beraktivitas dan dapat mengerjakan segala pekerjaannya lebih baik lagi. Dan usaha-usaha yang selama ini terkendala dapat diatasi dengan baik. Kami berdoa Tuhan untuk Gereja Metodis Indonesia Anugerah Batam akan berulang tahun pada usianya yang ke-28. Kiranya Tuhan memberkati gereja ini, hadir di tengah-tengah kota, dan Engkau rangkul seluruh rakyat yang tinggal, yang berada di sekitar gereja kami, menjadi anak-anak Tuhan, menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan biarlah perayaan HUT yang akan datang ini, di minggu akan datang, Kau berikan kesehatan, kekuatan para pelayan, dan juga persiapan yang baik, sehingga bukan hanya semata-mata kami merayakan HUT, tetapi sungguh-sungguh kami mengalami betapa kasih karunia dan berkat Tuhan selalu mengalir bagi Gereja Metodis Anugerah Batam ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk ibadah-ibadah yang kami laksanakan, baik kebaktian umum, ibadah kategorial, PWMI, P3MI, PRMI, dan sekolah minggu. Kiranya setiap yang mengambil bahagian dalam pelayanan dan setiap anggota-anggota yang percaya kepada Tuhan, yang di dalam kategorial, biarlah mereka penuh dengan semangat, bertumbuh di dalam Kristus, berakar dan berbuah, menjadi pengikut-pengikut Kristus dalam kehidupan mereka dan berdampak bagi sesama. Kami berdoa untuk keluarga jemaat yang sakit. Kami mohon Kau berikan pemulihan, biarlah Engkau jamah dan sembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Bagi mereka yang isolasi mandiri pun karena terpapar COVID-19 ini, Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan. Ibu Tiarma Sinaga, Ibu Lotse, Bapak Pham Nhan Sun,
Ibu Bieng, anak Pak Wandi dan juga Pak Wandi, Jordan, Hans, dan Ibu Yanti yang terpapar COVID-19. Tuhan sembuhkan mereka. Dan bagi jemaat yang tidak kami sebutkan namanya, namun mereka juga mengalami sakit, Tuhan jamah mereka di dalam nama Yesus Kristus. Dengarkanlah doa kami dan jawablah tepat pada waktunya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah jemaat Tuhan, kita akan menerima berkat Tuhan. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang daripada Allah Bapa, persekutuan di dalam Roh Kudus kiranya turun menyertai Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, mulai saat ini, besok, sampai selama-lamanya. 阿们。但愿我主耶稣基督的恩惠、父上帝的慈爱、圣灵的感动与交通，常与众弟兄姊妹同在，从今时直到永永远远。阿们。 Hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati dan mengasihi kita. Amin.